الرحمن الرحیم فالاقسام پڑھو نا جڑا کل چھڈیا سی فالاقسام ستۃ پڑھو کنے پڑھنا ہے فالاقسام ستۃ وعلیک استخراج ما ترکناہ من الامثل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک اقسام 6 بن گئے اور مختلفان کے توجہ کریں یعنی متصلات میں بھی 6 ہیں منفصلات میں بھی 6 ہیں سنیں تے امثلہ متصلات کے جلدی کر اول مقدم حملیہ تالی تینوں کی چاکا ہوندہ پہ چل پڑھو چیٹی مقدم تیری باری سی اچھا جن دی مرضی حملیہ اور تالی متصل ایک صورت جیسے ان كانت الشمس علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود اے مقدم دے وچ الشمس علۃ لوجود النہار حملیہ ہی تے جڑی تالی و شرطیہ متصل ہے وثانی وثانی اس کا عکس ہے کیا مطلب یعنی مقدم شرطیہ متصلہ ہے اور تالی حملیہ ہے پڑھ ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فوجود النهار معلول لطلوع الشمس اس وچ جڑا ہے نا اے موجود تک سارا کی ہے شرطیہ متصل اے ان کان نے اتھوں تک انو شرطیہ متصل ہے وجود النہار معلول لطلوع الشمس وکھرا کرو تے حملیہ مبتدا خبری انہیں انہا بھی نہیں پتہ لگتا کہ تیسری صورت ہے کہ مقدم حملیہ ہو اور تالی شرطیہ منفصلہ ہو مقدم کی ہوئے مقدم حملیہ ہو اور تالی شرطیہ منفصلہ اے سانی 2 بے حملیے نال 2 واری جوڑیا کنو شرطیہ متصلہ ہے ایک واری تالی بنایا تے ایک واری مقدم ہے اگے چل جیسے ان کانا ہادا عددا فہوا اما زوج او فرد اے ان دیکھ مقدم حملیہ ہے کیڑا ہاذا عدد تے اما زوج و فردن یہ شرطیہ منفصلہ اگے چوتھا اس کا عکس ہے یعنی مقدمہ قضیہ شرطیہ منفصلہ اور تالی حملیہ ہے ان کان ہادا اما زوج او فرد کانا ہادا عدد اے ہاذا عدد ان کی یہ حملیہ ہے حملیہ ہے کنے ہو گئے 4 پنجواں پانچویں صورت یہ ہے کہ مقدم شرطیہ متصلہ ہو اور تالی شرطیہ منفصلہ ہو ایک پھر انہوں الٹانا ہی 6 بننے نے جی کان کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود اے شرطیہ متصل ہے فدائما اما ان يكون الشمس طالعة واما ان لا يكون النهار موجودا اے شرطیہ منفصلہ چھٹی صورت اس کا عکس ہے یعنی مقدم شرطیہ منفصلہ اور تالی شرطیہ متصلہ جیسے ان کان دائما اما ان يكون الشمس طالعة واما ان لا يكون النهار موجودا فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود کنے ہو گئے 6 بہرحال امثلہ منفصلہ کی جی پہلی صورت یہ ہے کہ اے سانی سارے شرطیے متصل اے سارے جڑے بنائے نا 6 اے شرطیے جوڑے کیویں نے جوڑنے دیاں 6 صورتاں نے ہن 6 منفصلے بننے نہیں بنا پہلی صورت یہ ہے کہ مقدم حملیہ ہو اور تالی شرطیہ متصلہ ہو بنانا منفصل ہے جیسے اما اللہ یکون الشمس علۃ لوجود النہار واما ان یکون کلما کانت الشمس طالعة فالنہار موجود اندے مقدم جڑے وہ حملیہ ہی اگے لیکن جلے اما ہو وچ آنا تو منفصلہ بن جانا ہے جی ثانی مقدم شرطیہ متصلہ ہو اور تالی حملیہ ہووے منفصلہ اما او نال کیونکہ اما تو شروع کیتا تو منفصلہ اما ان یکون کلما کانت الشمس طالعة فالنہار موجود واما ان لا یکون الشمس علۃ لوجود النہار اے حملیہ جس لئے بچو لفظ کٹو گے نا زائد
ਤੇ ਪਿਛਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਜੀ। तीसरी सूरत ये है कि मुकद्दम हमलिया हो और ताली शर्तिया मुनफासिला हो जाए। शाबा इम्मा अन यकूना हादा शैउ लैसा अददन व इम्मा अन यकूना इम्मा फर्दुन औ ज़ौज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੈ लैसा अददन ਇਹ ਕੀ ਹੈ हमलिया है। ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਗੇ चौथी सूरत इसका अक्स है यानी मुकद्दम शर्तिया मुनफासिला और ताली हमलिया। शाबा जैसे इम्मा अन यकूना हादा शैउ इम्मा फर्दुन औ ज़ौजुन व इम्मा अन यकूना लैसा अददन। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਮਲੀਆ ਹੀ ਜੀ। पांचवी सूरत यह है कि मुकद्दम शर्तिया मुनफासिला हो और ताली शर्तिया मुनफासिला हो। ਛੇਵਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਣਾ ਹੀ शाबा इम्मा अन यकूना कुल्लमा कानत अश-शम्सु तालिअतन फन-नहारु मौजूदुन। ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁttaਸਿਲ ਹੈ व इम्मा अन यकूना इम्मा अश-शम्सु तालिअतन फन-नहारु मौजूद। ਇਹ ਮੁਨਫਾਸਿਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਨਫਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣੇ जी। छठी सूरत इसका अक्स है यानी मुकद्दम शर्तिया मुनफासिला और ताली शर्तिया मुत्तसिला। जैसे इम्मा इम्मा अन यकूना इम्मा शम्सु तालिअतन औ अबिन-नहारु मौजूद। इम्मा शम्सु तालिया ठीक है तालियतुन शम्सु तालिअतन अबिन-नहारु मौजूदुन। ए मुनफासिल है व इम्मा अन यकूना कुल्लमा कानत अश-शम्सु तालिअतन फन-नहारु मौजूद। ए मुत्तासिल है मिल के सारा मुनफासिल है। किन्ने हो गए ने 6 सूरतां मुत्तासिल दियां ते 6 मुनफासिला। पस चढ़ता है अदद इख्तलाफ की सूरत का 12 तक सुने और हर एक में ये 6 ते 6 किनियां बन गई। ये हुण मुख्तलिफ सूरतां जिहड़ी जोड़ियां ने ना बे मुकद्दम होर कज़िया ते ताली ताली और कि नहीं ते 6 बनाए ने किन्ना दे 6 मुत्तसिल 6 मुनफासिल कि को नहीं बने तो लिहाजा ये मुख्तलिफ कितों तक पहुँच गए 6 ते 6 12 हो गए और हर एक में मुत्तासिला से और मुनफासिला से 3 सूरतें हैं इत्तेफाक से। कितनी 3 सूरतें इत्तिफाक से। इत्तेफाक से भी पीछे पड़े नहीं जी मैं दो में की होन मुनफासिले होन दो में मुत्तासिले होन या दो में और जले खोलिए और वो 2 कज़िए असल विच की ने हम 2 हमलिया तान होन मुत्तसिलतान मुनफासिलतान। ये 3 हो गए ये 3 बनाओ शर्तिये मुत्तासिले दे कि मुकद्दम ताली 2 में हमलिए ते होवे की शर्तिया मुत्तसिल मुकद्दम ताली 2 में मुत्तासिले ते होवे की शर्तिया मुत्तसिल मुकद्दम ताली 2 में मुनफासिले ते होवे की मुत्तसिल। हुण तिन्ने बड़ा मुकद्दम ताली 2 में हमलिए ते होवे होवे शर्तिया मुनफासिल। इसी तरह मुकद्दम ताली दोनों मुत्तसिले और हो कज़िया बने शर्तिया वो इम्मा ते ओ लियाना है विच और मुकद्दम ताली दोनों मुनफासिले हो किन्ने हो गए 3 ते 3 6 ते 12 ते 6 वो पे दसते नहीं समझ आई है तो पास हो गई सूरतें कितनी 18 फिर 18 मूजबे ते 18 साल बे किन्ने हो गए आंदे ने होने दी मिसालां कड्डो जी असं तेरे प्यो दे नौकर लगे हैं वो यही है भी आ मूजबे ने तो उत्ते सलबे उत्ते लै सल बता दा लियाना बाचे होर की लियाना है और सालबियां दा मुत्तासिला मुनफासिला दोवें दा सूर इक्को ही कुलिये दा केड़ा ये जिन्नियां मिसालां पढ़ियां जे पिछे इन्हां सारियां तो लै सल बता दा लाओ तो की बन गए 36 बन गए ऐ तूती बोल गया बल्ले बल्ले 36 मिसालां बनाइयां और 18 बनियां तो कोई नहीं मतलब ये देसी हो चलो जो अगे चलो जी इल्ला अन्नहुमा खरजता बिज़ियादति इत्तिसाली वल इंफिसाली अन तमाम। अच्छा जी तवज्जो करो ये कज़िया जो शर्तिया होता है ना उसकी जो 2 तरफ़े हैं असल में वो दोनों क्या होते हैं या दोनों हमलिया होती हैं या दोनों मुत्तसिला या दोनों मुनफासिला या मुख्तलिफा लेकिन जो हरफ़े इत्तिसाल और हरफ़े इन्फिसाल आते हैं ना तो उनको पूरा कज़िया होने से वो निकाल देते हैं उनको पूरा कज़िया होने से निकाल देते हैं जी क्या कहे जी अल्लामा फरमाते हैं कि वो असल में जो 2 कज़िये होते हैं वो या हमलिये होते हैं या मुत्तसिले होते हैं या मुनफासिले होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं। जब इन पर
इत्तिसाल या इंफिसाल के हुरूफ आते हैं तो ये उन ज़ाहिर शर्तिया मुत्तसिला विच इत्तिसाल दे, मुनफसिला विच इंफिसाल दे जी, कज़िये से निकाल दे, कज़िया होने से होने से निकाल देते। दोनों को इकट्ठा करके हुक्म दरमियान में वो इख्तलाफ है कि शर्तिये में हुक्म मुकद्दम ताली के दरमियान होता है या हुक्म जो है वो ताली में है और शर्तिया उसकी कैद है जी। सुने ही हुक्म किस में? ताली में, और शर्तिया उसकी कैद है, या कि हुक्म मुकद्दम ताली के दरमियान, इसमें इख्तलाफ है। जिथे भी होवे समझ आ जाती गल। सुने ही ऐसा बस, अगर तू आएगा तो मैं तेरी इज्जत करूँगा। एक वेके हुक्म जड़ा ना, अगर तू आएगा दे अलिफ तो बाद तो मैं मीम तो पहला, ये अलिफ ते मीम दे विच हुक्म है जी। एक वे मैं तेरी इज्जत करूँगा, हुक्म इत्थे वे इस शर्त के साथ कि तू मेरे पास आएगा। गल कोई है जी कि कोई फ़र्क है जी। चलो खैर कुछ होगा फ़र्क, बुज़ुर्ग ज़ाहिर उलमा जो है वड्डियां शाना वाले हो जगे जी कौलू हूँ, मगर ये कि वो दोनों कौन? वड्डे भरा दो में कज़िये निकल जाते हैं इत्तिसाल और इन्फिसाल की ज़्यादती के सबब से, तमाम होने से, मगर ये कि वो दोनों कज़िये निकल जाते बला हैं में इत्तिसाल और इंफिसाल की ज़्यादती के साथ तमाम पूरा होने से। हाँ जी, मगर ये कि वो दोनों कज़िये निकल जाते हैं इत्तिसाल और इंफिसाल की ज़्यादती के साथ तब पूरा होने से। कौलुहु और तवज्जो पाई अन यसिह अस्सुकूतु अलैहिमा व यहतमिलु अस्सिद्क़ वल-किज़्ब। मसलन कौलुना अश-शम्सु तालिअतुन मुरक्कबुन तामुन खबरियुन मुहतमलुन इसम फ़ाइल यार मुहतमिलुन लिस्सिद्क़ि वल-किज़्ब वला नअनी बिल-क़दिय्यति इल्ला हाज़िही फ़ैज़ा दख़लता अलैहि अदातल इत्तिसाली मसलन वक़ुल्ता इन कानत अश-शम्सु तालिअतन लम यसिह हीना इदिन अन यस्कुता अलैहि वलम यहतमिल अस्सिद्क़ वल-किज़्ब बल इहतजता इला अन तदुम्मा इलैहि क़ौलका फन्नहारु मौजूद। ये जो कहा है ना कि उनको तमामियत से निकाल देते हैं, इसकी वजाहत करते हैं। यानी हरफ़े इत्तिसाल हरफ़े इन्फिसाल उन तरफ़ों को इससे निकाल देते हैं कि मुतकल्लिम का सुकूत उन दोनों पर सही हो और वो सिदक और किज़ब का एहतमाल रखें, इससे निकाल देते हैं। इससे क्या क्या जी? ये जो कहा है तमामियत से निकालने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस पर सुकूत सही हो और सिदक और किज़ब का एहतमाल रखें। अगर वो हमलिए हैं तो शर्तियाँ हैं तो फिर उनकी अपनी लहदा बात है जी। और सुनिए ही उनकी मिसाल देंगे नहीं, मिसाल मसलन अश-शम्सु तालिअतुन, तुलू का सबूत है शम्स के लिए, शम्स ताले है, ये मुरक्कब ताम खबरी कि कोई नहीं इतमार रखता है किसका? सिदक और किज़ब। तो कज़िये तो मुरादी यही होंदा और की होंदा मुब्तदा खबर, भाई खबर का सबूत है या खबर की तीया कज़िया होंदा और कज़िया कोई 14 अगस्त वाला पीपड़ा होंदा है यार, कमाल है, ये कज़िया होंदा जी। अब जो है ना शम्स तालिअतुन, इन तू पंजाली च लिया, जब तू दाखिल करे इस पर अदाते इत्तिसाल इन दे नाल इन जोड़ दे तो कानत फिर इन दे नाल हुंदा ना, तो जेब च पाया हुंदा है। इन कानत शम्स तालिअतन, अगर शम्स ताले हुआ, अगर शम्स ताले हुआ, अगर रोटी तती हुई, सकूत सही है थी। अगर सालन ठंडा होया, सालन ठंडा है, रोटी तती है, सही है जी। अगर रोटी के साथ हलवा ना हुआ, नहीं सकूत सही जी। हलवा खा के सकूत कितने होता है? अच्छा जी ध्यान कर भाई। तो लिहाजा जब कहा ना कि इन कानत शम्सु तालिअतन,
اب اس پر سکوت صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صدق اور کذب کا ہے، کا احتمال رکھتا ہے. اس میں کوئی نہیں صدق کذب کا کوئی شرطیے میں صدق کذب کا احتمال نہیں ہوتا، وہاں تو تعلیق ہوتی، مگر انج ہویا تو پھر انج ہو جانا ہے جی. وہ پھر وکری گل ہے کہ تین ویکھ لے گا جنا تو انج کرے گا تو بڑی سان رہنا ہو تو وکری گل، لیکن صدق کذب کو نہیں ہوتا جی. اب تو محتاج ہے کہ اس حضرت کے ساتھ ہن تالی جوڑ، تا سکوت صحیح ہونا ہے. ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار، اگر شمس طالع ہے تو پھر دن موجود ہے، پھر موجود ہے. ہن سکوت صحیح ہوا ہے جی. کیا آکھیں جی؟ مثلاً الشمس طالعۃ، یہ مرکب تام خبری ہے، یہ صدق اور کذب کا اعتماد رکھتا ہے. اور یہ اور قضیے سے مراد یہی ہوتا ہے بھی صدق کذب کا اعتماد رکھے جی. جب اس پر ادات اتصال داخل کریں مثلاً اور کہیں کہ ان کانت الشمس طالعۃ، اگر شمس طالع ہے تو اب اگر کہنے سے جو سارا ان دی رونق خراب ہو گئی جی. سکوت صحیح نہیں ہے، سکوت صحیح نہیں ہے، نہ ہی صدق کذب کا اعتماد. اب احتیاجی ہے کہ نال حضرت نہیں جوڑو. ساتھ تالی کو جوڑیں. ہاں. جب فالنہار موجود ساتھ جوڑا تو اب سکوت صحیح. سکوت صحیح ہوگا. قول ماتن کا اور ماتن کا ان تمام یعنی بے تمامیت سے نکال دیتا ہے. بھی مبتدا خبر خراب ہو جاتی ہے نہیں مطلب ہو رہا ہے یعنی نکال دیتا ہے اس سے یہ کہ صحیح ہو سکوت ان دونوں پر جی، اس سے نکال دیتا ہے. اور دو طرفہ نے انہوں نے وکھرا وکھرا سکوت انہوں نے اے ویسے دونوں جوڑ کے تو سکوت صحیح ہے، کہ کلی کلی طرف تے سکوت اس سے ان کو نکال دیتا ہے. اچھا جی، سکوت بھی سکوت صحیح ہو اور اعتماد رکھے صدق اور کذب کا. اعتماد رکھے صدق اور کذب. مثلاً ہمارا قول الشمس طالعۃ مرکب تام ہے، خبری ہے، اعتماد رکھتا ہے صدق اور کذب کا، اور نہیں مراد لیتے ہم قضیے سے نہیں مراد لیتے ہم کذب مگر یہی. تو پورا ہو گیا. پس جب داخل کرے تو اس پر ادات اتصال او انکانا مثلا تا کیا بھی ادات انفصال داخل کر دے. کی کر دے؟ ادات انفصال اما لے اور کہے تو ان کانت الشمس طالعۃ، اما ان کانت الشمس طالعۃ، انفصال آ گیا جی. تو نہیں صحیح اس وقت یہ کہ سکوت کیا جائے یا سکوت کرے متکلم اس پر، یہ کہ سکوت کرے متکلم اس پر. سنیں، اور نہیں اعتماد رکھتا صدق اور کذب کا، بلکہ محتاج ہے تم کس میں؟ سکوت کی صحت میں اس بات کی طرف کہ ملائے تو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ان کانت الشمس طالعۃ، اپنے قول فالنہار موجود کو جی. یعنی اس سے کہ صحیح ہے سکوت، صحیح و سکوت ان دونوں پر، اور احتمال رکھے صدق اور کذب کا. مثلا کون ہمارا الشمس طالعۃ مرکب تام ہے، خبری ہے، احتمال رکھنے والا ہے صدق اور کذب کا، اور نہیں مراد ہماری قضیہ کے ساتھ مگر یہی. بس جب داخل کرے تو اس پر اتصال کے ادات کو مثلا اور کہے تو ان کانت الشمس طالعۃ، تو نہیں صحیح اس وقت یہ کہ سکوت کرے تو اس پر اور نہیں احتمال رکھتا یہ صدق اور کذب کا، بلکہ محتاج ہے تو اس بات کی طرف کے ملائے تو اس کے ساتھ اپنا قول فالنہار موجود. تھوڑا جب پڑھیں گے. فصل التناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب الاخرى او بالعکس. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 3 مسئلے رہ گئے. ایک تناقض ہے اور شاباش. اچانک ایک مسئلہ منطق دی ہے کو جی ہے نا تو جڑا نا جی رئیس المینو تاکا چلے ہوں یہ پھر 2 اگے نے، پھر اس تو بعد شروع ہو جان گے پھر ہی کیا شروع ہو جان گے. چلو جی. تو تناقض کی تعریف کی شے؟ تعریف. تناقض کا لغوی معنی ہے
حل فتل الحبل رسی نو کھولنا، پھر نقل کیا گیا مطلق ابطال کی طرف تجوزاً علی ما بینا فی قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قول تعالی ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں وہ اللہ کے عہد کو، اور جب کہ ہر ایک قضیہ تین میں سے دوسرے کے حکم کو کیا کرتا ہے، باطل کرتا ہے، تو گویا کہ نہ وچ ویک دوجے نوں تروڑنے والا کام پایا گیا نا، وہ تناقض ہے دوویں کو نقیزاں واجے ہو جڑیاں پڑھیاں نے پیچھے موجب کلیہ دی نقیز کی ہے، سالبہ کلیہ واجے جائے تو سالبہ جیز دی نقیز تو سالبہ کلیہ دی نقیز موجب کلیہ دی نقیز یہ گل اتنے ہونی جڑی پیچھے 50 واری پکوائیاں نے یار تے اکٹھے نہیں نہ ہو سکتے جی۔ اچھا جی، تناقض قضیہ تین کا مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آئے قضیے کی اس اختلاف کی ذات سے، یلزم لذات ہی، لازم آئے لذات ہی، ہر ایک کے صدق سے کیا لازم ہے دوسرے کا کذب، یا بالعکس الٹا دیو، لازم آئے ہر ایک کے کذب سے لذات ہی دوسرے کا صدق۔ جلدی کر کیا کہ جی تناقض ہے، تناقض یہ ہے کہ قضیتین کا اختلاف مختلف ہونا، دو قضیوں کا مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو، صدق دوسرے کے کذب کو اور ہر ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہو، کیا ہو، مستلزم ہو، مطلب ہے لازم ہے یعنی مستلزم ہو بھئی ہر ایک یہ چاہے بھی اگر میں سچا ہوں تو دوسرا، اگر میں جھوٹا ہوں تو دوسرا خام خواہ اے چچا ہے۔ فصل تناقض مختلف ہونا قضیتین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آئے او کذب الاخری فعلی لذات ہی، ہر ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب، یا بالعکس جی دو قضیوں کا مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آئے لذات ہی، ہر ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب، یا بالعکس جی تناقض قضیتین کا مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آئے لذات ہی، ہر ایک من صدق کل، ہر ایک کے صدق سے کذب دوسرے کا، یا بالعکس عکس۔ اگے چلو، قولوا اختلاف القضیتین قید بالقضیتین دون الشیئین، اما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، واما لأن الكلام في تناقض القضايا۔ سوال ہے او اشد دیکھ کہ یہ اختلاف القضیتین کا اختلاف الشیئین کرنا چاہیے تھا، کیا سوال ہے کہ اختلاف القضیتین کا ہے اختلاف الشیئین کے لیے، تاکہ مفردوں کے درمیان جو تناقض ہے یہ تعریف ان پر بھی سچی آ جاتی۔ اب تو یہ تعریف صرف قضیوں پر سچی آئی نا، تو مفردوں میں تو تناقض ہوتا ہے، انسان اور لا انسان میں کیا ہے، جمع ہو سکتے ہیں، جتھے لا انسان ہے اوتھے جتھے انسان ہے کہ اوتھے بھی تو تناقض ہے گیا، انہاں غریباں نوں باہر کڈے۔ اختلاف الشیئین کیوں نہیں کہا؟ تاکہ کتنے گل پہنچی سی، کدھر رولے گئی گل، ہاں جی تاکہ یہ تعریف مفردات میں مفرد ہے، بے مفردوں میں بھی تناقض ہوتا ہے، انسان لا انسان ایک دوسرے کی نقیز ہے، تو وہاں بھی اس کے دو جواب دیے ہیں۔ اس کے پہلا جواب یہ ہے کہ قضیتین کہا ہے، شیئین نہیں کہا، شے اس لیے کہ ایک مذہب یہ ہے کہ مفردات میں تناقض ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، مفردات میں رولا مکیا، یا یہ ہے کہ یہاں کلام قضایا کے تناقض میں تھی اس لیے تعریف خاص کر دی ہے، کلام تناقض میں قضایا کے تناقض میں کلام چل رہی ہے، اس لیے قضیتین کہا ہے، شیئین نے کہا۔ تو لہذا اور لکھا میں نے سورہ ضعیف مذہب راج مذہب ایک مفرداں وچ بھی تناقض ہوندا، نقیزاں ہاں جی، اس کے دو شے شے کی نقیز نہ جمع ہو سکتی ہے نہ شابہ جی، نہ ارتفاع جائز ہے نہ اجتماع جائز ہے، شابہ
اس کے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ایک مذہب یہ ہے کہ مفردات کے درمیان تناقض ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اختلاف القضیتین کہہ دیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ کلام چل رہی ہے قضایا کے تناقض کے بیان میں، اس لیے اختلاف القضیتین. او اشید بیخ وہ ہے کہ جب قضایا میں تناقض ہوگا تو جو مفرد اس کے جو اس کی طرفیں ہیں وہ مفرد جدو ابے پورے جو تناقض ہو گیا تو کلے کلے جا پہ سمجھ آ گیا جی، او قیاس نال سمجھ آ گیا. سنیں اس لیے جی قول ماتن کا اختلاف القضیتین مقید کیا ہے اختلاف کو قضیتین کے ساتھ، اختلاف القضیتین نہ کہ شیئین کے ساتھ. سنیں جواب بھئی یا اس لیے کہ تناقض نہیں ہوتا مفردات کے درمیان علی ما قیل جیسا کہ کہا گیا او بین طور کے تناقض حقیقی وہ ہوتا ہے جو کس میں ہوتا ہے، اور تناقض کا اطلاق اس تناقض پر جو مفردات میں ہے وہ علی سبیل المجاز ہوتا ہے. بعض انج آکھی ہے غلطاں واسطے. اور یا اس لیے کہ کلام قضایا کے تناقض میں اس لیے تعریف خاص کر دیتی. جی قول ماتن کا اختلاف القضیتین مقید کیا ہے اختلاف کو قضیتین کے ساتھ نہ کہ شیئین کے ساتھ، یا اس لیے کہ تناقض نہیں ہوتا مفردات کے درمیان علی ما قیل، یا اس لیے کہ کلام قضایا کے تناقض میں ہے. اور قول ماتن کا اختلاف القضیتین مقید کیا ہے قضیتین کے ساتھ نہ کہ شیئین. ہاں مقید کیا ہے اختلاف کو یا تناقض کو قضیتین کے ساتھ نہ کہ شیئین کے ساتھ، جائز ہے کہ تناقض نہیں ہوتا مفردات کے درمیان جیسا کہ کہا گیا ہے، اور جائز ہے کہ کلام قضایا کے تناقض میں ہے. چلو